بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو troisième partie du champignon supérieur, le phylum des Ascomycota. نبداو كما قلنا le plus archaïque et le moins évolué, le sous-phylum des Taphrinomicotina. لازم نعرفوا بلي sous-phylum des Taphrinomicotina كامل le viriforme et parasite. La famille des Pneumocystidacées et le genre de Pneumocystis carnés, autrefois classé parmi les protozoaires, mais c'est une classification incertaine. Sa classification parmi les champignons est due à la constitution de la paroi riche en chitine. Agent pathogène opportuniste معناتها انتهازي كما قلنا بلي هاد السوفيلوم غير le viriforme et parasite. Donc opportuniste, responsable de la pneumocystose, pneumopathie qui atteint les immunodéprimés, parce que beaucoup plus rarement le champignon envahit des organes internes. Comme il s'agisse des poumons, il peut bien provoquer une infection évoquant une pneumonie ou une tuberculose pulmonaire. Il faut savoir que les infections graves ne surviennent habituellement que chez des individus immunodéficients, c'est-à-dire dont le système immunitaire a été inhibé ou détruit. Soit par une maladie comme le sida, soit par des médicaments anticancéreux ou par des radiations. Elles peuvent également concerner des patients traités par des hormones stéroïdes comme le cortisol, ou là des patients atteints de diabète et traités aux antibiotiques. هاد لي كا كامل اللي ذكرتهم يكون فيها l'organisme immunodéficient, l'immunité نتاعهم détruit ولا inhibé. وتاني تقدر تمس المناعة par des maladies auto-immunes ولا par les agents immunosuppresseurs كيما هادوك لي ميديكامون اللي قلنا يمدوهم في حالة زرع les organes ولا les tissus. Normalement c'est ça, هادو هما الحالات اللي يكون فيهم l'individu immunodéficient. هاد le champignon se développe essentiellement à l'intérieur des alvéoles, les poumons. Le cycle de reproduction est mal déterminé. Les principales formes de développement sont deux forme végétative et forme kystique. Forme végétative ولا يقولوا لها trophozoïte, se multiplier par fission binaire ou production asexuée. وكنت شرحت من قبل في الفيديوهات السابقين واش معناتها fission binaire, où elle a attribué à deux cellules identiques, cellule mère et cellule fille identiques. نروحوا la forme kystique ou la kyste. C'est la forme de contamination, inhalation des kystes par voie aérienne. كما قلنا le cycle est mal connu, mais هادو باش نعرفوا عليها حنايا راح نشرحوه. عندنا نبداو بلا forme végétative ولا trophozoïte. هاد التروفوزويت كاين المره الاولى سيلول مير ابلويد ان كروموزوم، ومن بعد تصرى لها فيزيون بينير par métose bien sûr, تصرى لها multiplication وهاد السيلول وحده تولي لنا deux cellules identiques ou aussi appelées à un chromosome. ومن بعد les deux cellules sont fusionnées, ça la fécondation. Après la fécondation يتشكلنا zygote à deuxième chromosome. Dans un kyste, le kyste est à paroi épaisse. ونقدروا نعتبروا هاد le kyste comme un asque
Oui, comme un asque. Madame Arnaf, les ascomycota. نقدروا نعتبروه comme un asque. ومن بعد هذيك لا سيلول ولا هذاك الزيغوت ا دوزان كروموزوم داخل هذاك لو كيست واش يصرالو ميوز. اول حاجه اختزال nombre de chromosomes يولي un chromosome attribué à 4 cellules وهذا الميوز suivi par métose ومن بعد ينتج عندنا 8 cellules. هاد les cellules نقدروا نقولوا لها des ascospores parce que dans un asque le kyste c'est l'asque وهاد السيلول اللي داخل les 8 cellules هما les ascospores. donc les 8 ascospores داخل l'asque. ومن بعد هاد les ascospores صاروا une maturation. شوفوا la membrane تاعهم ولا كيفاش كان وشوفوا كيفاش ولا صاروا une maturation. Après maturation, à un moment donné, ça la libération de les ascospores. ومن بعد هاد les ascospores صار لهم germination يوليو لنا هاد لا سيلول مير اللي كنا نشوفوها اللي هي ان كروموزوم واللي هي تروفوزويد. ومن بعد تبقى لنا ميم سيكل تتعاود. عندنا هنايا لي تروفوزويد se développe au cours de l'infection en kyste qui est le stade de vie infectieuse. كما قلنا باللي le kyste la forme de contamination قادر يوصل لي بومون تاعك par inhalation des kystes par voie aérienne. ومن بعد dès que يوصل هاد الكيست صرا لا مولتيبليكاسيون داخل تاع هاد السيلول ومن بعد يصرا ميوز ميتوز اي تو يبقاو لي زاسكوسبور لي زاسكوسبور من بعد الماتوراسيون. ومن بعد ابري ماتوراسيون بهاد لي زاسكوسبور اللي نتجت لنا من هاد لو كيست هما اللي يديروا لا جيرميناسيون وينتجوا لنا لي تروفوزويد. دونك لي تروفوزويد ديفلوبمون تاعهم au cours d'une infection en kyste. هذه هي لو سيكل دو في بما فيها لا reproduction sexuée et asexuée نتاع l'espèce de pneumocystes carinés. هذه هي لا reproduction asexuée. زيد باش نقول غير من تروفوزويد ينتج لنا دو تروفوزويد ينتج لنا دو تروفوزويد. هذه كامل سي لا reproduction sexuée وهذه سي لا reproduction asexuée. هذه كامل سي لو سيكل دو في دو pneumocystes carinés. وكما قلنا ça dépend le champignon ينتج la reproduction asexuée ou la sexuée selon les conditions. est-ce qu'elle est favorable ou défavorable. وهنايا مخطط نتاع cycle de reproduction de pneumocystes carinés. كما قلنا في la reproduction asexuée كاين cellule mère à un chromosome اللي هو trophozoïde par fusion binaire تعطينا deux cellules filles identiques. reproduction asexuée هذه هي. par contre في la reproduction sexuée هاد la cellule mère à un chromosome يصرى لها ميتوز تاني deux cellules filles à un chromosome qui sont identiques. وهاد les deux cellules filles صارهم fécondation صارهم fusion يشكلوا لنا zygote à deux un chromosome compris dans un asque qui à paroi épaisse. ومن بعد هذيك لا سيلول زيغوت ا دوزان كروموزوم صالو ميوز سويفي بار اون ميتوز باش تشكل لنا 8 اسكوسبور داخل هذاك لاسك اللي هو لو كيست. ومن بعد ا ليبيراسيون بار ليز دو لا باروا دي اسك ويتليبيراو لي اسكوسبور. من بعد هذاك لي اسكوسبور شاكان صالو جيرميناسيون ويمد لنا سيلول مير ا ان كروموزوم واللي هو واللي هي trophozoïde. la forme végétative اللي يدير بها la reproduction asexuée. نروحو le conduite à tenir en cas d'infection. diagnostic يكون par mise en évidence des kystes dans le LBA. Le LBA c'est le liquide de lavage broncho-alvéolaire. نديرو lavage تاع les branches et les alvéoles وهذاك لو ليكيد نريكيبيريوه نديرو له اناليز
ومن بعد في هذاك الليكيد لازم نلقاو دي كيست، ثم نتعرفوا ونقدروا نقولوا باللي هاد البيرسون اتان باغ لو شامبينيون بنوموسيستيس كاريني. تريتمون تاع هاد لا مالادي عندنا انتيبيوتيك كوم سولفاميتوكسازول، تريميتوبريم plus ventilation plus corticothérapie. Donc le traitement par les antibiotiques, ventilation et les corticoïdes. Prophylaxie, antibiothérapie. Prophylaxie en arabe c'est طب الوقائي. La prophylaxie désigne le processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition, la progression ou l'aggravation d'une maladie, par opposition à la thérapie curative qui vise à la guérir. Donc le but de prophylaxie هو منع soit l'apparition ou la progression ou l'aggravation d'une maladie. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. بالتوفيق. سلام.